безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении, столик удобный. Желаем приятного полета. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for takeoff. Please ensure that all electronic devices are charged at flight compensation. Your seatbelt is fastened. The seat is in the upright position. Your seat is installed. Wishing you a pleasant flight. Сейчас будет делать. Сейчас пойдем. Аттракцион.
20.